হাতে উনি এই জায়গাটাকে চিহ্নিত করে উনি এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই এলাকার মানুষ যখন এই এলাকা থেকে পারাপার করবে, এলাকা থেকে ক্রস করবে, তারা সব সময় এই নামপাকের প্রতি চোখ পড়বে, ইনাদের জিকিরের ফয়েজ ও বরকত হাসিল করতে পারবে। এবং শুধু তাই নয়, ইনাদের জিকিরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত করার দিয়েছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাই, বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ নয়, প্রত্যেক দিন জিকির শাহাদাত পাক কোথাও না কোথাও হচ্ছে। জনাব মাসুদুর রহমান কাদেরী সাহেব মধুমিয়া উনি বিস্তারিত বক্তব্য রাখবেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের আন্তরিকভাবে এই ফরিয়াদ করা দরকার, রব্বুল আলামিন হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ওনার আহলে বাইতে পাকের ওসিলায় আজকের এই জিকিরে হুসাইনকে কবুল ফরমান। বলুন আমিন। আমরা যারা এই জিকিরে হুসাইনে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের প্রত্যেকের হাজিরিও কবুল ফরমান। বলুন আমিন। যে সমস্ত পীর ভাই পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, বহু মানুষ বহু সমস্যায় জর্জরিত হতে পারে, কারো শারীরিক, কারো মানসিক, কারো অর্থনৈতিক, কারো পারিবারিক, কারো ব্যবসায়িক ইত্যাদি ইত্যাদি। পরবর্তীকালে আলম আমাদের নবী ও আলে নবীর ওসিলায় হর বালা মুসিবত থেকে মাহফুজ রাখেন। বলুন আমিন। আমাদেরকে কোরআন ও সহিহ হাদিস অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমাদেরকে নবী ও আলে নবীর দেখানো পথ অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। সকলে मिले दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ, पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस, नारा हैदरी, किस का कलेजे में उठाए सैना, 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 बीमार भतीजे को बचाने के लिए, हमें बीमार भतीजे को बचाने के लिए किस तरह जलाने के लिए आए थे, अश्किया जलाने के लिए आए थे, किसको आवाज़ दे और किसको रुलाए, किसे किसे उठाए सैना, अश्किया जलाने के लिए आए थे, किसको आवाज़ दे और किसको बुलाए सैना, किसे किसे उठाए सैना, किसे किसे कलेजे में उठाए सैना, डाले चले पूछा वो बाजारों
किससे अकल में उठाए ज़ैना। एक चादर ही नहीं सर को छुपाने के लिए, एक चादर ही नहीं सर को छुपाने के लिए, किस तरह शाम के दरबार में जाए ज़ैना। किससे अकल में उठाए ज़ैना। किससे अकल में उठाए ज़ैना। मैदाने पे चले पूछा वो बाजारों में, दिल पे क्या बीत गई किसको सुनाए ज़ैना। किससे अकल में उठाए ज़ैना। किससे अकल में उठाए। इस तरह आग के शोलों को बुझाए ज़ैना। किससे अकल में उठाए ज़ैना। किससे अकल में उठाए ज़ैना। या हुसैन, 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 या No!